ग्राउंड पर मुकुल राय ने ईडी के बुलावे पर दिल्ली जाने में जताई असमर्थता। अल्केमिस्ट चिट फंड मामला में ईडी ने कृष्णानगर के विधायक मुकुल राय को दिल्ली बुलाई है। 19 फरवरी को उन्हें ईडी के सामने हाजिर होने का निर्देश है, जबकि उनकी शारीरिक अवस्था दिल्ली जाने लायक नहीं है। वह बीमार है, उनकी स्मृति शक्ति भी क्षीण है, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। उनके पुत्र तथा काचरापाड़ा नगर पालिका के वाइस चेयरमैन शुभ्रांशु राय ने बताया कि पिता की शारीरिक अवस्था दिल्ली तो क्या कोलकाता जाने लायक भी नहीं है। इस बात की जानकारी जांच एजेंसी को लिखित रूप में दिए हैं। जांच एजेंसी उनके घर आकर पूछताछ करना चाहती है तो उसका स्वागत है। ইডি বা সিবিআই কোনো বিষয় হয়তো তদন্ত করছে, দেখেছে চিঠি পাঠিয়েছে তো। হ্যাঁ, কোনো চিঠি পাঠিয়েছে। হ্যাঁ, কবেটা 2-3 দিন হলো। আমরা বলেছি, চিঠি দিয়েছি, উনি যেতে পারবে না, অসুস্থ, তবে সব রকমভাবে সহযোগিতা করব। যদি বাড়িতে আসতে চায় সেটাও ওয়েলকাম, যদি ফোনে কথা বলতে চায়, ভিডিও কনফারেন্সে হোক, যেখানে হোক, যেভাবে বলবে আমরা সহযোগিতা করবো। কিন্তু আপনারা তো দেখলেন, বাইরে বেরিয়েছিল একবার, কি অবস্থা সে আপনারা নিজেরাই তো দেখলেন। মেডিকেল গ্রাউন্ডে জানিয়েছেন এই কথা? মেডিকেল গ্রাউন্ড জানি, অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়া এইটা একটু অবস্থার প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছে না, কেননা অ্যাম্বুলেন্স করে দিল্লি যাবে। যদি যেটা বলবে তারপর দেখা যাবে। না, দিল্লির বদলে কলকাতা গেলে সুবিধা হয় তো এখন কলকাতায় যেতেই পারছে না। বাড়িতে এসে যদি কথা বলতে চাই আমরা সবসময় কোঅপারেট